अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जिया बलोच। आज 27 अप्रैल हफ्ते की शाम है, वीकेंड है। और आमतौर पर होता ऐसा है कि वीकेंड पे खबरें कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन आज तो एक तो खबरें बहुत ज्यादा हैं और दूसरा गर्मा गर्म खबरें, जिसे कहते हैं रेड हॉट खबरें, तती तती खबरें जनाब यहां आज मौजूद हैं। और खासतौर पर दो इवेंट तो बहुत ज्यादा गर्म है, और ये गर्मी तो वो है जो हमें नजर आ रही है, लेकिन पस मंजर में भी खासी गर्मी है जनाब, उसको भी महसूस किया जा सकता है। एक तो आज पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कुछ भी कह दिया जो पहले से नहीं कहा जाता था। और अहम मुमकिन है, मैं आज कह रहा हूं कि शायद इनको तौहीन अदालत में बुला भी लिया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो खासी स्ट्रांग है। इसके अलावा जनाब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, कुछ आए कुछ नहीं आए। जो आए हैं उनके बारे में बताते हैं, जो नहीं आ सके क्यों नहीं आए उनके बारे में भी बताते हैं। तो वहां पर भी जनाब जर्मन सफीर के हवाले से एक हंगामा खड़ा हो गया और फिर बदमस्की सी पैदा हुई। तो वही बदमस्की आपको पता है फिर खबर बन जाती है। तो ये सारी क्या सूरत हाल है, ये ना सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि आज आपको दिखाएंगे भी सही कि हो क्या रहा है। तो जनाब बगैर तमीज के हम सबसे पहले चलते हैं पीटीआई के रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जनाब रऊफ हसन साहब ने, अबूजर सलमान नियाजी साहब ने, और तीसरे इनके साथ थे वलीद इकबाल साहब जो अल्लामा इकबाल के पोते हैं। इन्होंने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए। इनका एक छोटा सा टुकड़ा मुलाहिजा फरमाएं, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने क्या कहा। आजकल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब यहां बैठे रहते हैं, सुने उनकी आंखें देख नहीं सकती, उनके कान सुन नहीं सकते और उनकी जुबान बोल नहीं सकती। ये है हमारा वो शख्स जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ है। ये इंसाफ देने की बजाय इंसाफ की वायलेशन में पार्टनर बना हुआ है। ये भी उन सायों के ऑर्डर के ऊपर ऑपरेट करता है। ये जो देखी हुई ताकतें हैं वो भी नहीं पावरलेस है, जैसे कि मैंने कहा। ये अपने इनहेरेंट प्रिंसिपल्स जो है उनको इंप्लीमेंट करने की बजाय ये अहकामात के इंतजार में बैठे रहते हैं। जहां मेरे दोस्त ने, अबू सर ने ये बताया है कि इन्होंने कोई अच्छे फैसले किए हैं, वहां लेट्स नॉट फॉरगेट कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो फैसला था वो भी इन्होंने किया है, जिसकी बेसिस के ऊपर कुछ इनके खिलाफ रेफरेंस भी गया था और उस रेफरेंस को मेरिट पे डिफेंड करने की बजाय इन्होंने इम्यूनिटी लेने की कोशिश की थी और उनको दी गई। फैजाबाद धरने का जजमेंट भी देख लीजिए, वो भी कॉम्प्रोमाइज जजमेंट है इनका। तो इनके जो फैसले जो हमारी नजर में जब से ये चीफ जस्टिस बने तब तो ये रेप्रीहेंसिबल है। ये बिल्कुल एक बाई स्टैंडर्ड के तौर के ऊपर, एक तमाशबीन के तौर के ऊपर खड़ा हुआ है ये चीफ जस्टिस। रादर देन दिस कि जस्टिस इंसाफ के तकाजे पूरे करे, आइन के तकाजे पूरे करे, लोगों की इज्जत और जानो माल को प्रोटेक्ट करे, ये उसकी वायलेशन में पार्टनर बना हुआ है। ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। हमारी डिमांड इससे यह है कि ये चला जाए। अगर ये इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकता पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, तो इसका कोई मकाम नहीं है वहां बैठना, इसको छोड़ देना चाहिए। और यही हालत आपकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की भी है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक बात बताऊं, 9 मई को वो ट्रेजेडी हुई थी जिसके बाद विरासत का सारा जबर और फसाइयत जो था वो अनलीश की गई थी पीटीआई के ऊपर। 25 मई को हमने एक पिटीशन मूव की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो हुआ है इसके बारे में इसको सुना जाए और एक जुडिशियल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 25 मई 2023, आज हम मई में दाखिल हो रहे हैं 2024 में। 1 साल से इस शख्स ने उसको एक कुशन के तौर के ऊपर अपनी सीट के ऊपर रख के उसके ऊपर बैठा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, शर्म आनी चाहिए, शर्म का मकाम है, ना सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए बल्कि तमाम जुडिशरी के लिए। कुरान मजीद में अल्फाज इस्तेमाल हुए ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, कि ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, ना जनाब बहरे भी हैं, आंखों से भी अंधे हैं जनाब। और यहां भी सूरत हाल कुछ इसी किस्म की है कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त हमारे पास कोई आइन रह नहीं गया, जो जिसका मर्जी आ रहा है अलग ऐलान कर रहा है, और जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो अपने एक्सटेंशन के चक्कर में कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए और तमाशा, यानी कभी किसी ने चीफ जस्टिस के बारे में तमाशबीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया होगा या सुना होगा, लेकिन आज इस्तेमाल हो रहा है। और मुमकिन है, जैसे मैंने कहा, कि तौहीन अदालत के हवाले से भी बुला लिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ये लोग चाहते ही यही हैं कि जनाब उन्हें बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्यों तौहीन अदालत कर रहे हो, कि क्यों इतने सख्त आप अल्फाज बयान कर रहे हो। वो कहते हैं ना जी कि हमको गुस्ताख जमाने ने किया है, वरना हम तो यूं चुप थे कि तस्वीर हुआ करते थे। तो आज ये तस्वीरें बोलने क्यों लगी हैं, आज इनमें जुबानें तल्ख क्यों हो गई हैं? ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस आप बुलाएं। कभी तो वो कहते हैं ना जी, कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो, तुम्हारी बस्ती में हम फकीरों का हाल क्यों सोगवार सा है। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब अगर पूछना चाहते हैं तो ये लोग बताने के लिए तैयार हैं।
تو ایک اور بات جناب کہی جو ولید اقبال اور ابوذر سلمان نیازی نے کہی چیف عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سے اس قسم کے بیانات کی بات شروع ہوئی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو شفاف ٹرائل کا موقع دیا جاتا، لیکن ان پر جیل پر مزید سختیاں شروع کر دی گئی ہیں، اور ان کے پاس جناب وہ چیزیں جو لیگلی اور بطور ایک قیدی ان کو مہیا ہونی چاہیے وہ بھی ان سے واپس لی جا رہی ہیں۔ بہرحال خان کہتے ہیں ڈٹا ہوا ہے، اس نے کہا یہ مجھے 9 مہینے ہوئے جیل کو، مجھے 9 سال بھی رہنا پڑے تو میں 9 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی آر نہیں ہے، مجھے کوئی اب تکلیف بھی نہیں ہے، میں قوم کے لیے، میری زندگی قوم کے لیے وقف ہے۔ بلکہ ایک صحافی نے یہاں آ کر بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ میں ڈیل سے نہیں جاؤں گا باہر، میری ہڈیاں باہر جا سکتی ہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جناب اگلی بات کرتے ہیں جناب حفیظ اللہ نیاز صاحب۔ حفیظ اللہ نیاز صاحب نے بھی بڑی سخت بات کہہ دی، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو سابق آرمی چیف تھے وہ باقاعدہ ایک اور ملک کے ایجنٹ تھے۔ حفیظ اللہ نیاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بتائیے یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ بعد میں قرآن پہ قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں؟ کام تو جو دیکھو جرائم پیشہ بندے کے بارے میں ہمیں اب بار بار جرائم پیشہ کیا ہے؟ مجھے وہ تو آرمی چیف پاکستان کے 2 دفعہ سینکشن ہے، کیا میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے فوجی جرنیل رہے ہیں نا انہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن کسی کو میں پلانٹڈ نہیں سمجھتا ہوں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلانٹڈ۔ اب بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں قمر جاوید باجوہ، آپ تو نوجوان ہیں، آپ نے تو پلانٹڈ جرنیل قرار دے رہے ہیں، آپ نے تو 70 سال 100 سال اور زندہ رہنا ہے نا، تو یہ بات میری اس کو یاد رکھیں۔ پلانٹڈ بائی ہوں؟ میں امریکیوں کا CIA کا آدمی تھا، فار واٹ؟ فارورڈ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، جس مقام پہ پہنچا کے پاکستان کا کیا خیال ملک اس سے نکل سکتا ہے؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان کے ناقد رہے ہیں، لیکن ان کا بچہ بیٹا جو ہے وہ اس وقت جیل کی سلاخوں میں، کیا ملٹری جیل کی سلاخوں میں، ملٹری کی کسٹڈی میں ہے۔ وہ اپنی اہلیہ کے حوالے سے انہوں نے گزشتہ روز ایک گفتگو کی، انہوں نے کہا جی میں تو جو کچھ بھی ہوں چلو ٹھیک ہے، لیکن میری اہلیہ، میری بیوی، عمران خان کی بہن، اس کا اکلوتا بھائی ہے اور جیل میں ہے، اور پھر اکلوتا بیٹا ہے وہ بھی جناب جیل میں، ایک ہی بھائی جیل میں، ایک ہی بیٹا اور وہ بھی جیل میں، تو اس پر کیا بیت رہی ہے۔ لہٰذا تلخی جو ہے وہ کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں، میں ایک شعر سنایا کرتا تھا کہ رتوں پہ بس نہ چلا ورنہ یہ چمن والے، ہوائیں بیچتے نیلام رنگ و بو کر دے۔ اب وقت آ گیا جناب کہ ہوائیں بیچی جائیں، یہ سورج کی روشنی بیچی جائے، اور ان پر بھی جناب ٹیکس لگایا جائے۔ خبر یہ ہے کہ جناب جو سولر لگاتے ہیں ان پر 2000 پر کلو واٹ ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو پینل لگا رہے ہیں ان پر 24,000 روپے فیس بھی جناب اس پر لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ابتدائی طور پر کسی حد تک تردید آئی ہے کہ شاید ایسا نہیں کیا جا رہا، لیکن انڈر ڈسکشن یہ لازمی ہے، اور یہ خبر باقاعدہ ARY نے اپنے ٹی وی چینل پر بھی چلائی۔ اب بعد میں اس کی جزوی جو ہے وہ تردید آ رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ہوا یہ کہ جب انہوں نے سولرز کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تو کہا کہ آپ کی جو بجلی ہے ہم 24 روپے پر یونٹ لیں گے، حالانکہ یہ خود جو دے رہے ہیں وہ 80 روپے پر یونٹ دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ سولر سے جو بجلی پیدا کریں گے اضافی ہوگی وہ ہم لیں گے اور وہ 24 روپے پر یونٹ لیں گے۔ لیکن اب جو لوگوں نے پینل لگا لی ہیں تو اب کہتے ہیں جناب کہ ہم تو صرف 10 روپے دیں گے، 11 روپے دیں گے۔ اس پر بھی بڑی مایوسی ہے۔ اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک گیم بھی کھیلی گئی ہے، اور وہ یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ سولر پہ جائیں، باقی جو رہ جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو سولر سے بجلی پیدا نہیں کر سکتے، پھر ان کو جو ہے پھر شاید کچھ سستی بجلی۔ بہرحال اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے وہ تو ہوگا، لیکن آج سے کافی عرصہ پہلے عمر شریف صاحب نے کہا تھا کہ سورج پر ٹیکس لگا دیں، اور آج سورج پر ٹیکس لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اب بچے جناب جرمن سفیر کی طرف، وہی آسما جہانگیر کانفرنس AJ-CON، تو اس میں جناب بہت سارے مقرر تھے، بہت سارے سیشن اس کے ہیں، رات گئے تک یہ جاری رہی، اور متی اللہ جان جو ایک خاص پرٹیکولر سیشن تھا اس کو ڈیمانسٹریٹ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ حامد میر اس میں تھے، اس میں جناب بھارتی صحافی صدارت تھے، اور بھی بہت سارے اس میں مقرر تھے۔ تو جرمن سفیر بھی اس میں خطاب کے لیے آئے، تو جرمن سفیر ہیومن رائٹس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ آسما جہانگیر کانفرنس میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو ایک نوجوان سٹوڈنٹس میں سے جناب ایک نوجوان آیا اور اس نے احتجاج کیا، اس نے کہا جی تم ہمیں ہیومن رائٹس کے لیکچر دے رہے ہو جبکہ تمہارا ملک جو ہے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ ہمیں اس قسم کی، تمہیں سب سے پہلے تو اپنے ملک سے چاہیے کہ جناب وہاں جا کر آپ احتجاج کریں۔ کیا کہا نوجوان نے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔
obliged to drive on. Excuse me, Mr. Ambassador. The legacy Excuse of me. Asma I'm Jahangir. shocked by the audacity that you are here to talk about civil rights, while your country is brutally abusing the people speaking for the rights of the Palestinians. You are directly inviting the Palestinians. From the river to the sea. अच्छा, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो मौके की नजाकत से कुछ गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन यहां पर जो जर्मन सफीर हैं वो जनाब उन्होंने शाउट होकर जवाब, जिस तरह वो चीख चिल्लाकर बात कर रहा था, इन्होंने भी आगे इनका कहना यह था कि जनाब चीखने चिल्लाने से बात नहीं होती, जनाब इससे बात नहीं, चीख चिल्लाकर क्यों कह रहे हो, अगर आपने चीखना चिल्लाना है तो बाहर चले जाओ। अब दो तीन चीजें हैं जो जिस पर मैं, एक तो ये, अच्छा सबसे पहले ये सुन लें कि कहा क्या उन्होंने, ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। Celebrate and also keep alive and drive on the legacy of Asma Jahangir. If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss. अच्छा, कि अब इस हवाले से दो चीजें हैं कम से कम जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि उस नौजवान ने चिल्लाकर बात की, तो मोहतरम सफीर साहब आप हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, हमारे मेहमान हैं, आप क्या चिल्लाकर बात नहीं कर रहे थे? आपने भी तो उसी अंदाज में चिल्लाकर बात की। तो जब आप, होता यह है कि जब आपके पास आर्गुमेंट नहीं होता तो उस वक्त आप चिल्लाते हैं, उसके पास तो वो बेबस है, वो कुछ कर नहीं सकता, इस वजह से चिल्ला रहा है, और आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, आप इस वजह से चिल्ला रहे हैं। और दूसरी बात, आप यहां पर एक सफीर हैं, और सफीर आपको पता है मेहमान होता है, और मेहमान किसी के घर में आए तो वो नहीं कहता घर से निकल जाओ, वो उसको ज्यादा गुस्सा आएगा तो कहेगा जी मैं उठ के जा रहा हूं, आपने मेरी इज्जत नहीं की, मैं उठकर जा रहा हूं, ऐसे ही होता है ना जी। लेकिन यहां अजीब सा मेहमान है, वो मेहमानों को कह रहा है तुम यहां से निकल जाओ। असल में बात इनके वो ज़हन में फिट है कि ये हुक्मरान है, ये यहां के लोग गुलाम हैं, लिहाजा ये उन पर ही हुक्मरानी करते हैं, हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं, इस वजह से वो खुद बाइकआउट करने के बजाय उस नौजवान को कह रहे हैं कि तुम चले जाओ। बहरहाल मेहमानों ने, चूंकि मेहमान थे, मेजबानों ने तो उनका एहतराम किया, लेकिन उनके रवैये को और उनके आर्गुलेस होने के, उनके पास कोई जवाब ना होने को कम से कम पूरी दुनिया ने एक मरतबा मुलाहिजा जो है वो जरूर किया है, और यही जनाब आज की खबर बन गई है। आखिर में आपको दिखाते हैं जनाब, अच्छा एक इसी हवाले से, इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि यहां पर जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी बुलाया गया था, और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी बुलाया गया था, और मुनीज़े जहांगीर जो आसमा जहांगीर की साहिबजादी हैं, इसकी ऑर्गेनाइजर भी में से थी, तो उनका कहना यह था कि दोनों को बुलाया गया, दोनों नहीं आए। बात यह है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आते तो अब उन्हें पता है कि यहां पर सवाल किया जाएगा, हालांकि पिछली कॉन्फ्रेंसों में वो आते रहे हैं, आकर वो बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर देते रहे थे, लेकिन ये हालिया जो उनका कंडक्ट रहा है ये एक्सपोज हो गए हैं, पूरी दुनिया को पता चल गया, पाकिस्तान के अवाम को पता चल गया कि दूर के ढोल सुहाने वो जो था वो कुछ और था, वो जनाब मोहब्बत नवाज थी, इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कभी कभी आंखें, और अब तो जनाब नवाज शरीफ साहब जब गोद में पड़े हुए हैं तो जस्टिस काजी फाइज साहब कहां जनाब इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, वो नहीं आएंगे। हाँ अलबत्ता अब जनाब उनको बुलाया जाता, उस वक्त की पार्लियामेंट में तो चले गए थे, और जाकर अब तो वो पार्लियामेंट में भी नहीं जा सकते। अब उन्हें पता है पार्लियामेंट में जाएं और जमशेद दस्ती, इकबाल खान, पीटीआई के जो एमएनएज हैं, उन्होंने क्या उनका हाल करना है ये तसव्वुर ही मुश्किल है, और वो पार्लियामेंट में ही नहीं जा सकते। हाँ चंद जजों के दरमियान बैठ के जनाब वो अलबत्ता कह सकते हैं कि आपके जनाब कोई लैट्रीन का मसला है तो वो भी मैं हल कराने के लिए तैयार हूं। अब उनकी वहां तक सोच रह गई। अब हाँ अलबत्ता वो पाकिस्तान की कौम के साथ खड़े होते, पाकिस्तानी कौम के हकूक के साथ खड़े होते, वो आइन के साथ खड़े होते, वो इस वक्त ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े होते, तो उनका एहतराम था, लोग उन्हें सर आंखों पर बिठाते। लेकिन अब हुकूमत तो उन्हें सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है, एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार है, लेकिन अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से जनाब मोहतरमा मरियम नवाज, अब वो कैसे आती जनाब इस कॉन्फ्रेंस में? इस कॉन्फ्रेंस में तो उन्हें सुनना पड़ता कि वो जनाब फॉर्म 47 की एमपीए हैं,
اب جب جعلی ایم پی ہے تو وزیر اعلیٰ بھی جعلی ہو گئی، اور یہ بھی ان کو سیٹ کیسے ملی؟ یہ اوپر سے جناب عطا ہوئی ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو، جب آپ کا گھر جو ہے وہ ریت کی دیواروں پر ہو، تو آپ وہاں سسٹین نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب وہ نہیں آئے۔ بات اپنی ختم کرتے ہیں، آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگ عمران خان صاحب سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ یہ جناب ایک تقریب ہے، اس میں قوالیاں گا رہے ہیں، اور ایک نوجوان جناب تصویر لے کر آیا ہے۔ انہیں قوالوں سے غرض نہیں ہے، اسے اس نوجوان اس کی تصویر سے غرض ہے، اور پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے۔ خواتین آ رہی ہیں جناب، وہ آ کر ان سے جناب ان پر نوٹ نچاور کر رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ اس وقت عمران خان کی محبت کا جو جادو ہے وہ بھی پاکستان کی عوام کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وہ کھل کر بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال خبریں اور بھی بہت ساری ہیں جو کچھ انٹرنل مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اندر، لیکن ویلاگ لمبا ہو گیا۔ یہ جناب اب تک کی میری گزارشات تھی۔ مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔